बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का एनसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में एक ख़ास कुरानी अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 3 दिन करना है। 3 आयत मुबारका का नहायत ही मुख्तसर और आसान अमल है। ये 3 कुरानी आयात पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ हाजत पूरी फरमा देंगे। दुनिया की हर छोटी बड़ी हाजत ज़रूर पूरी होगी। औलिया कराम और बुजुर्गान दीन का ये मामूल था कि वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने के साथ साथ अपनी हाजात पूरी करने और मसाइल को हल करने के लिए, मुश्किलात से निजात के लिए अल्लाह से रुजू करते, दुआओं में उसे मांगते। और इसके साथ साथ उनका एक और अमल भी होता था जिन्हें हम वज़ाइफ़ के नाम से जानते हैं, जिसमें मखसूस अल्लाह के इसम को या फिर किसी ख़ास दुआ को या फिर कुरान पाक की किसी आयत मुबारका का विर्द करते तो अल्लाह पाक गैब के ख़जानों से उनकी हाजात को पूरा फरमाते, उनके मसाइल मुश्किलात हल फरमा देते। आज की इस वीडियो में कुरान पाक की 3 आयात पर मुश्तमिल सूरह मुबारका का एक नहायत ही ख़ास अमल मैं आपसे शेयर करूंगी। ये 3 आयात सिर्फ 3 दिन आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। जो भी हाजत होगी पूरी होगी, जो भी मुश्किल मुसीबत होगी दूर हो जाएगी। आप जिस मकसद के लिए ये 3 आयात पढ़ेंगे वो मकसद वो मुराद ज़रूर पूरी होगी। तो वो 3 आयात कौन सी हैं और पढ़ने का तरीका क्या है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ख़ास अमल है सूरह कौसर का। बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 3 दिन करना है। अब माह रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना चल रहा है तो आप इस महीने में 3 दिन ये वजीफ़ा करें। 3 दिनों के अंदर आपकी जो भी और जितनी भी बड़ी हाजत होगी पूरी हो जाएगी। जिस भी मकसद में कामयाबी के लिए आप ये सूरह मुबारका पढ़ेंगे वो मकसद ज़रूर पूरा होगा इंशाल्लाह। मुश्किल से मुश्किल हाजात और नामुमकिन मकासद में अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता फरमा देंगे। आपने ये वजीफ़ा किसी भी दिन शुरू कर लेना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने सूरह कौसर को हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। हाजत कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे शादी के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हों, अच्छे रिश्ते या जल्द शादी के लिए, या आप बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं मिल रहा, आप दुश्मनों से छुटकारा चाहते हैं, हासिदीन से निजात चाहते हैं, या किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या फिर कोई और हाजत है, कोई दिली मुराद है, तमन्ना है जो आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पूरी हो, तो आप इस अमल के ज़रिए अपने मकसद अपनी हाजात को पूरा कर सकते हैं। 3 दिन का ये मुख्तसर अमल है। इंशाल्लाह 3 दिनों में हर काम हर मकसद पूरा हो जाएगा। वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़िए। फिर सूरह कौसर को इस तरतीब से आपने पढ़ना है कि जिस दिन आप शुरू करेंगे नमाज फ़जर के बाद 129 मरतबा पढ़ें, फिर असर की नमाज के बाद 129 मरतबा, 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह कौसर आपने पढ़नी है। फिर ऐसे ही नमाज इशा अदा करने के बाद 129 मरतबा आपने सूरह मुबारका को पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और अव्वल व आखिर दुरूद पाक भी लाजमी पढ़िएगा। ये हो गया 1 दिन का अमल। अब दूसरे दिन नमाज फ़जर के बाद आपने इसी तरह से फ़जर की नमाज के बाद असर की नमाज के बाद 129 मरतबा सूरह कौसर को तिलावत करना है। इसी तरह से नमाज इशा अदा करने के बाद फिर आपने तीसरे दिन भी फ़जर असर और इशा की नमाज के बाद इसी तरह से ये वजीफ़ा करना है। जिस तरह पहले दिन शुरू करेंगे
تینوں دن اسی طرح سے آپ نے 129 مرتبہ نماز فجر کے بعد، 129 مرتبہ نماز عشاء کے بعد اور 129 مرتبہ نماز عصر کے بعد، ان تینوں نمازوں کے بعد آپ نے 129 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 دن اسی ترتیب سے پڑھیں گے اور عمل کے دوران اپنی حاجات کا تصور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پورا دھیان عمل پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لانا، مکمل یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، اور جب بھی وظیفہ کریں یعنی فجر کے بعد کریں، پھر اللہ پاک سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، 10 سے 15 منٹ وہیں بیٹھے رہیں اور دعا مانگتے رہیں، ہر بار عمل کے بعد خصوصی طور پر دعا کریں۔ 3 دن میں 9 مرتبہ ہو جائے گا آپ کا دعا مانگنا، انشاءاللہ عمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اور ہر حاجت غیب سے اللہ پاک پوری فرما دیں گے، اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ جب 3 دن مکمل ہو جائیں تو 129 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی مشکلات مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی، ہر کام میں آسانی ہوگی، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو اس عمل کی برکت سے کتنی کامیابیاں ملیں اور کتنی رکاوٹیں دور ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بے شمار فوائد، فضائل اور برکات ہیں، آپ یہ عمل کریں اور حاجات کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، آپ نے 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے دن جس دن آپ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ نے نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد نماز عصر کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 129 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اسی حساب سے اسی ترتیب سے آپ نے تینوں دن وظیفہ کرنا ہے، پھر اللہ پاک سے دعا کیجئے گا، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی مشکل ترین حاجت ہوگی وہ اللہ پاک فوراً پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔